Morning routine, rutinitas pagi. I wake up at 6 a.m. Saya bangun jam 6 pagi. I brush my teeth. Saya menggosok gigi. I take a shower. Saya mandi. I get dressed. Saya berpakaian. I make my bed. Saya merapikan tempat tidur. I eat breakfast. Saya sarapan. I drink coffee. Saya minum kopi. I read the news. Saya membaca berita. I pack my bag. Saya mengemasi tas saya. I leave for work. Saya berangkat kerja. At work, di tempat kerja, I start work at 9 a.m. Saya mulai bekerja jam 9 pagi. I check my email. Saya meriksa email saya. I attend meetings. Saya menghadiri rapat. I make phone calls. Saya melakukan panggilan telepon. I read reports. Saya menulis laporan. I have lunch at noon. Saya makan siang pada siang hari. I work on projects. Saya mengerjakan project. I take short breaks. Saya mengambil istirahat pendek. I collaborate with college. Saya bekerja sama dengan rekan kerja. I finish work at 5 p.m. Saya selesai bekerja pada pukul 5 sore. Studying, belajar. I attend classes. Saya menghadiri kelas. I take notes. Saya membuat catatan. I do my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. I study for exams. Saya belajar untuk ujian. I read textbooks. Saya membaca buku teks. I write essays. Saya menulis esai. I participate in discussions. Saya berpartisipasi dalam diskusi. I ask questions. Saya mengajukan pertanyaan. I do research. Saya melakukan penelitian. I review my notes. Saya meninjau catatan saya. Evening routine, rutinitas malam. I go home, saya pulang. I cook dinner, saya memasak makan malam. I eat dinner, saya makan malam. I wash the dishes, saya mencuci piring. I watch TV, saya menonton TV. I read a book, saya membaca buku. I take a walk, saya berjalan-jalan. I relax on the couch, saya bersantai di sofa. I call a friend, saya menelpon teman. I go to bed, saya pergi tidur. Traveling, berpergian. I book a flight, saya memesan tiket pesawat. I pack my suitcase, saya mengemasi koper saya. I go to the airport, saya pergi ke bandara. I check in, saya check in. I go through security, saya melewati bagian keamanan. I board the plane, saya naik pesawat. I find my seat, saya menemukan tempat duduk saya. I fasten my seat belt, saya mengencangkan sabuk pengaman. I enjoy the flight, saya menikmati penerbangannya. I arrive at my destination, saya tiba di tujuan saya. Shopping, berbelanja. I go to the supermarket, saya pergi ke supermarket. I buy groceries, saya membeli bahan makan. I pay with my credit card, saya membayar dengan kartu kredit saya. I use a shopping list, saya menggunakan daftar belanja. I look for discounts, saya mencari diskon. I ask for help, saya meminta bantuan. I compare prices, saya membandingkan harga. I check the expiration date, saya periksa tanggal kadaluarsa. I pack my groceries, saya mengemas belanjaan saya. I go to the checkout counter, saya pergi ke kasir. Home maintenance, perawatan rumah. I clean the house, saya membersihkan rumah. I do the laundry, saya mencuci pakaian. I vacuum the floor, saya menyedot debu di lantai. I mop the floor, saya mengepel lantai. I dust the furniture, saya membersihkan debu pada perabotan. I wash the windows, saya mencuci jendela. I take out the trash, saya membuang sampah. I water the plants, saya menyirami tanaman. I fix broken items, saya memperbaiki barang yang rusak. I organize my things, saya menata barang-barang saya. Social interaction, interaksi sosial. I greet my neighbors, saya menyapa tetangga saya. I make small talk, saya mengobrol ringan. I invite friends over, saya mengundang teman-teman. I go out for coffee, saya pergi keluar untuk minum kopi. I chat my colleagues, saya mengobrol dengan rekan kerja. I join social events, saya bergabung dengan acara sosial. I attend parties, saya menghadiri pesta. I meet new people, saya bertemu orang baru. I say goodbye,
saya mengucapkan selamat tinggal. I keep in touch, saya tetap berhubungan. Personal care, perawatan pribadi. I brush my hair, saya menyisir rambut saya. I wash my face, saya mencuci muka saya. I apply a lotion, saya oleskan lotion. I put on my makeup, saya memakai riasan. I trim my nails, saya memotong kuku. I floss my teeth, saya membersihkan gigi saya dengan benang gigi. I use deodorant, saya menggunakan deodoran. I wear clean clothes, saya memakai pakaian bersih. I get haircut, saya potong rambut. I go to the dentist, saya pergi ke dokter gigi. Thank you.